हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आम बर्तमान बाहर जावाई बालिखंड मेलन देखापी बापा माँ मु तीन जन बर्तमान बाहर बालिखंड मेलन देखापी जा मामू घर बालिखंड मामू घर भी निजर स्वतंत्र विमान बाहर चलते जा देखा आजिकार व्यू कौन रोचे मुझे सब सेयार करी वीडियो माध्यम आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यटन देखु विमान बाहर दृश्य एवं प्रशेषण दृश्य सबू आपको देखी देखा। तो फाइनाली आज हम पहुँची गलु मामू घरे। बर्तमान सब विमान बाहर पूरा रेडी हो फूल किसी सजा होता तो से सजा हो बर्तमान विमान टी किपर दिशुची आपन कमेंट बॉक्स रे देबे। मो सान भाई वीडियो करछि मुझे फॉलो सजारे पूरा व्यस्त अच्छी। बर्तमान ढोलिया आने बैंड पार्टी आसछन्ती डीजे आसछन्ती से माने जो माने कांधेबा से माने बर्तमान खाइबार पूरा व्यस्त अछन्ती। सेठी भी टिके हेल्प करिक आसिली आगो कौन कौन रोचे वीडियो माध्यम रे आपण देखिए आपण मैंने वीडियो सहित पूरा जोड़ी रुहतु और वीडियो टी को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करूँ मुझे कि भल भल वीडियो आपण नहीं आसबि। चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु बहुत सारा भल पाइबे आप मन को बहुत धन्यवाद देउछि। तो चलतु देखा इवेंटे प्राय 98% काम सरीगला खाली दुईटी रहा फूल तोड़ा सजा जीवो एवं खाली लिचु फेचु टे चेक करदे करदेक बर्तमान बाहर आमर मेलन को जीवाई विमान बर्तमान बाहर और आम जो राधाकृष्ण ठाकुर को पूजा अर्चना करी विमान बसैबा एवं चलतु देखा राधाकृष्ण मूर्ति आनी बसैबा। तो फाइनाली सब रेडी होगा अजा बर्तमान आणिकी ठाकुर बसई सारे सब बैंड पार्टी डीजे सब आस पूरा रेडी होगा से पूरा प्रिपेयर कर प्रैक्टिस कर भल से बजेबे। मेलन माने डांस सुनिश्चित हो आम दुई भाई आम यूनिफॉर्म पिंधि पूरा रेडी होगलु नाचापी। चलो देखा डीजे रे कौन मजा आसुची। तमें नाच मु पचर नाच वीडियो गोटे मामू घर दुईटी ठाकुर बाहर गोटे राधानाथ जी आ गोटे हूँ राधाकृष्ण जी आम राधाकृष्ण जी आम राधाकांत जी पाख गोटे पाख साई अच्छी से बाहर दुईटा कंपिटिशन लगे बर्तमान मुझे डांस कर मो भौणी गोटे कैमेरा धरती तो मुझे डांस करदेली मजा आस आउ तो किसी वीडियो मुझे ना तो कालिकार दृश्य आपको काली ब्लॉग रे देखी देखु आज हूँ विमान बसबार परदिन देखु प्राय 40टा ना 35टा विमान आसी मेलन को मेलन बहुत भल हुए आपण मैंने आसी देखी जातु बालिखंड मेलन सबु प्रकार सबू माने स्थान रू बहुत भल भल माने मेढ़ सब सजेकी सब बहुत मसे 2 मास आगु सब मेढ़ सब सजा था देखु बहुत सुंदर सुंदर मेढ़ सजा हो बहुत भल लगुच। तो आपण मानू तो मुझे वीडियो देखली आपण मैंने किपरि मेढ़ आपण भल लगुच कि कौन आपण मैंने कमेंट सेक्शन में जनइबे मुझे जानीपरि जे हाँ मेढ़ गुड़ा भल लगुच मत गोटे भल लगे ना वीडियोटी आपन को बहुत माने टाइम देगी
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଛି। ଆମ ମେଢ଼ ବସିଛି ସବୁଜ ମେଢ଼, ପାଖଟା ଆମ ମେଢ଼, ତା ପାଖଟା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ମେଢ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ମେଢ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସେକେଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛି। ତ ଏଇଟା ସୁଗ ମେଢ଼, ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ମେଢ଼ଟା ସଜା ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ଆମର ମେଢ଼ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ମେଢ଼ ସେଇଟାକୁ ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି। ପୁରା ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ, ଏତେ ମାନେ ବେଳୁଳି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ବେଳୁଳି ଭ୍ୟୁଟି ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି। ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପଛପଟେ ଅଛି। ଭ୍ୟୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ତ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ସହିତ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଟିକେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମେଳନ ରଥ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ, ଏଇ ଦୁଇଟି କାମ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଫେନ୍ଜୟ କରେ ମେଳନ ଆଉ ରଥ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାମୁଁ ଘରେ ମଜା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଆମର ଆମ୍ବବାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହୁଏ ନା, ରଥର ସେ ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଥର ସବୁବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ। ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ବୁଲି ଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିମାନ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ, କିପରି ଭିଡ଼, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିମାନ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ବାଣ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ବିମାନର ବାଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫୁଟାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ଜାଗାଟା, ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏହା ଥିଲା ବାଲିଖଣ୍ଡ ମେଳନର ଦୃଶ୍ୟ। ଥରେ ଆସି ଆପଣ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବାଲିଖଣ୍ଡ ମେଳନ, ତାପରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଯେ ବାଲିଖଣ୍ଡ ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ ଅଛି, ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।